Halo, rupiah sangsutai getal gaba video na sakan jungurum sakswa dagim na dalde na simang na ya YouTube ni gimnan rabat henga dagim na simang ya no ya application ge sakon simang jakhan lagta manken mo dagim na simang na songni video viral ongjagen chimode ba views rang manjagen chimode yare maine asel na simang ma sia na simang na gacham video nga sakya jok mo one take ni asel onggen mo take ni asel aro title ni asel onggen ne dagim na song ma sia ana simang na video skyat kemunan donga take aro title aro hashtag description warangko complete na simang setup kagen chimode na songni video viral ongtelgen ni na simang ma siman jokmo uni gemen dalo na simang na ye tag mairekin na sing na songni tag on barang ya viral ongjinga chim yani gemen dalder abainga degmen na simang application ge sako dakhan lagata nangen application ge sa dawo nothing ba yan YouTube mung connect ongba ba YT studio mung connect ongba yan ge sa application ongamo uni gemen na simang ya application ko jakhan nangen maina ya application jakhagen chimoni nakni tag rang 100% ungamongja aro nakni title rang 100% ungamongja warangko na simang check khanagata ya list do ma sigen mo ya application no tegamni yan application ni bimung dong jok na simang na ango natken Tubebuddy gba mo Tubebuddy gba ye Tubebuddy ko na simang Play Store ro na simang download khanagata mangen ya ko mai dakki jakhan lagata nangachim ye Tubebuddy application ko mai dakki jakhan nangen na simang na sulsulanga ya no screen no natinga i screen na simang ni rang nagata mangen daude na simangni YouTube na song upload kainga mo video short video jamaina long video jamaina ba photo song jamaina warang na simang upload kainga warang na simang biben theko nenga mo theko nenga aro title nenga na simang nameriki gapat kenchim omangba jegta simang profile gapat na jothong ka genchim omangba maida kina simangni video ra viral ongjinga cham yani ga manching skiranggen YouTube badi anchingna dakchakgen mo YouTube badi ko na simang nameriki jakhal genchim ongode na simangni video minute pungani somayon na simang viral ongtelgen aro na songni video rang views man telgen mo aro subscriber rang na simang bahariani ko tik sanu na simang niksona gada direct man nagen mo nagimna na simang Play Store na simang yako download kana gata nangen na song nga skangpa yako download kana gata nga skya chingna gata skinga mo daudi na simang ya application ko na simang riang imne na songni Play Store download khabone daudi ching na song na screen no natinga degmna na song Play Store ko na song open khachingna gata nangen ya Play Store ko open kabo Play Store ko open khani jamno na simang yano search khana gata nangen mo yano search kabo maike search khana gata nangen na tube mo Tubebuddy ngabo search kagen mo TUVE body mo view WDY Tubebuddy tari Tubebuddy ko search kartu na simang yano kinga mo ya khama au ya ko install khaira chingna gata nangen mo ya ko install kabone Tawde na simang ye Tubebuddy ge bakuna simang download khachingna gata install khachingna gata nangen mo tawdi install khagman anga donga install khagman anga da open khategen mo tawdi na simang yako open khat po anga Tubebuddy na anga mo Tubebuddy na tawdi anga ye Tubebuddy ko open khatenga mo tawdi ye Tubebuddy ko open khat po unon nangni video rangko na simang ken skangpa na song yano Tubebuddy ko na simang install khagu jagen chim ode skangpa install ka na simang yano na songni je Gmail ko na simang ye nangni phone no email ko login ka achim ba YouTube po na simang Gmail ko na chim wa Gmail ko na simang yano login ka bo maina wa Gmail ko login ka jagen chim ode wa nangni YouTube mang aro YT study mang mamung saloba yano option ongna gata manjaba udi gaman na simang yano na songni Gmail ko sa na songni YouTube po ngaba Gmail ko sa na simang yano login ka gata nangen tawdi na simang yano video ko nukinga mo tawdi anga misho katingani yako tawdi na simang step at gata nangen mo tawdi yako step at po ya video ko dao chanchi pe example na gata video upload kajok ba video upload kaja ba gcham upload kagaman dongoba na simang yano edit kana gata ba check rangko na simang check kana gata checklist na riang na gata manaigen tawdi ya video ko open katken ya video ko skang open katani jaman na simang yano nkinga mo ya nibo na simangni thumbnail de kare kong ha yano na simang tick mark ka ko nkinga mo na simangni thumbnail de kare kong ha maini asel na sungni video ra earning ongjenga chungmotan viral ongjenga ba views manjeng subscriber rang na simangni channel ara maiki bari jenge na simang yano check out na simang kai gnokmo tawdi ya thumbnail de kare kong ha angni thumbnail don gba de profile ong ha mo tawdi gni gpa na simang yano nkinga mo add tag to your title gba ko nkinga ba na song ya title ya tag ko na simang nakta nangen chongmotan na simang je title ko na simang gapata cha tawdi je title ko gapata cham wa title gapat kapako na song yano tag ke sa thari nagata nangen description no mo tawdi tag ko nagata nangen wa na song ni title ko
tag on nagta nanggen example nanga na simang na misok atinga taudi na simang ya tag donga mo ya tag ko na ya title ko na simang sejok ni chanchibo ya title ko rang imne na song tag isa na song ni description o thari nagta nanggen description o tag on bo songmotan description na simang ya title ko option kun kapat nagta nanggen uni jamano taudi video ko na ste pathainga mo taudi gni gi pauna simang kinga ya add tag to your description aru description no na simang kapat nagta nanggen na songni tag ko mo tag rangko kapat nagta nanggen songmot na mai dagi bano ni ko na simang tag manggen ni sansing na badonga na simang mai ni mun video thari achim ana simang na example na kana tinga mo taudi anga youtube ko open ka tinga mo youtube ko open ka tinga taudi youtube ko anching tag ko amna gata nanggen tag ko bano ni ko manggen ni na simang sansing na badonga mo taudi tag ko anching manna gata ri taudi yano search ka bo mo how to increase subscriber taudi na simang yano na king jok mo taudi ya ko search katun ya video ni link rangko ba title rangko na simang na king jok taudi ya title ko na simang tag prak thari na gata nang ska genok mo taudi yano na simang na king skang pa mo how to increase subscriber on YouTube channel ya tag isong jok mo taudi ya tag ong jok taudi tag pura mai de na simang thari na gata nangana na simang na angau na tinga na simang ya ki prak ko na simang tag thari na nangjaw mo taudi ya ko na simang screenshot ka bo anga screenshot ka tinga ne taudi screenshot ka jok mo taudi na simang ya ko gi prak sina gata nangjaw jok taudi badio na ching yang na gata nanggen na taudi na simang ya no ese application ko na simang ra na gata nanggen mo taudi na simang na miso ka tinga taudi play store ko open ka bo mo play store ko open ka tani jaman na simang ya no sina gata nanggen ba na simang application gi isa ko ra na gata nanggen mo taudi application ko ya no share po mo text copy text ni share po copy text ni share to na simang ya no kene yano nukinga copy text on screen mo taudi ako step po taudi ako na simang install ka na gata nanggen ne ya application ko na simang install ka ina soni phone no ra chingbo uni jamano ya application ko chung open ka ken ya application ko open ka tani jamano je nangni da show title kon screenshot na ka chim wa screenshot ka ko taudi gallery na pang bo mo gallery na pang imung taude ya no na simang click ka na gata nanggen click ka po jok taude mo click ka tani jamano nangnai ya no anda ke option ongen ya ko na simang click ka bo mo taudi ya ko mai tak na gata nanggen na taudi na simang ya no ko sako yan dikir na gata nanggen mo yan dikir mem na diki salon na tebne diki salon na po taudi diki salon po wata tebe jok mo taudi ya no check mark right tonga wa jakka si chibak o jakra chibak nokse ko mo ko sako taudi ya ko check mark kat po check mark kat tani jamno na simang ne je ya no title donga chim ya no option ri bai jok mo taudi ko mai tak na gata nanggen na simang ya no step kam yem na taudi copy kang bu jok mo yan diki copy kang bu jok yano ko sak ni na simang copy ka nagta man mo yano copy ka bo tadi ong ha tadi ko yano ma kana tadi copy na do jok pa ya copy ko step ta jok ong ha tadi ya ko bano copy ko daw nang copy ka ga pa ko bano na simang he ko nagta nang gen na simang chanching na bodonga tadi na simang na mijang sketch jok video ya chrome version na pangim na simang na song ni YouTube ko login kaim na song ye tek rang ko na simang nagta man gen tadi an chung ichi na pang thai nak ta nang gen nok mo taudi ya ko de ma si han chung taudi ya ko niang thai nok mo taudi tubebuddy ko na sim open ka thaibo ni tubebuddy ko open ka ni jamano na sung ni video ko na sung click khai mung na napang na ta nang thaigen mo taudi loading nge sing bon siamo taudi ya video na napang thai na ta nang ganok ya video ko da shan chung skia chimo wa video ko na apsan ko na chung da click ka thai na mo taudi ya video ko click khat po na simang uni jamano taudi ya onga hamo taudi ya no ba chung description ko ban yang jok ya title ko ban yang jok taudi nangni title ni ruwa mo na je kun title na chimwa title ni ruwa ya ba tik ma kong amo ya kare kong jok taudi tag link nangni tag na taudi 500 character bisung don so mo 500 character don so digimna ya tag nangni na chung jani gemensa ya no de ndake misokeng amo ya no ayawn manani chin ko so ni do nang amo ndake mna ya kun asong kapat na gata nanggen tag na gata nanggen mo taudi kamona saldoang bo taudi nangni caption nangni shareang bo mukango segpa title baksa segpa gemukan yano tik mark ong ha yaba kare kong ha mo taudi add card pa taudi tik mark ong ha mo jikon gen semdi add card nangni description no ya video ni description no nangni YouTube channel nangni
YouTube channel gapun dongen chimo de ko naman gen aro social media link je ko ba na Facebook ko naman gen Instagram Twitter ong jamai na dingtang dingtang social media rang ko na simang yano nagta man gen wade yano ba nga description na ni gaman yano tik ma kai mi shok nga add card ngo de yabo kare ko nga hamo uni jamano ama china scroll down ka bo tawde yano nakinga add in screen tawde in screen ko nga onja in screen onja ni gaman yano ba option dake misok nga profile yung kujeng mo in screen ko na simang in dake screen no kosako on nagta man gen mo video ni bo na chibak po naman gen skang bo naman gen chachi bo naman gen in screen ko mo in screen mai dake on nagta nga chu mga yani gaman ba video thari man gaman dong ha taw di yano add to playlist mo ya playlist ko ba na simang on ja ya on ja ni gaman yano option dake misok nga mo playlist ko ba on nagta nang gen playlist on bo aro yano khamao donga ya get a like on Facebook na simang ni Facebook ni link na kob na simang connection khanak daman gen ye YouTube mo YouTube po connection kha jani gam yano ba social media connection ong jani gaman yano ba ndakin option na ki misok pa yak ba na simang nagta man gen mo taw di yano na simang nakinga khama o yano gi sa de result ti good ong hamang bre mo 6 day mengdok de warning wai jok mo wani gam na simang yerang ko gam ko chu gam fill up khai na simang upload khana ta man gen mo taw di an ching take ko na bas khana yano ko sa ko take nakinga ye take ko taw di step at po ye take ko step at na ni take rang je kon ge ja ranking o yang mai ja ma rank o yang man suni take ko naken ang take on ja ni gam yano take mi sok ja mo yano take ko na dong gen chimo de take ko na kai gen wani gam ye take profile ong among ja sungotan suppose rank o yang mai ang je nga nak ni take mo nang ni take on gapa rengo yang ode green color rong khata gen andi ba nang ni take on gapa riang jong ode green color rong jawan dakin misok gen na ni take ko profile ong gapat na ba ranking o gapat na nang na misok gen andi ba rengo riang gen chimo ode green color rong misok gen uno de matam ring ong gi jaga bakon cancel kaimne na simang yano take ko gapat phala ta man gen yan dakin na simang na song ni video upload kha gaman khomang ba na song na pai mang na YouTube pa na simang check kaimne na simang yaku gapat haina gata man gen mo khanta gni ba khanta thamni jamano na simang yano profile ong gapat ken simo ode nak ni video ya title ni kri rengori anggen mo aru views rang man gen tawdi na simang kinga yano gi gni de rengori angya mo ya GM Sanba production aru sanba garu song yano rchasa khola chisha rengori anga aru chibri le rengori anga mo uri jamano khamo na simang ke video garu song garu video GM garu new song upload YouTube ya gamba kan reng ngori ang jajok mo woni gama na simang ya ko de ni mungna cancel kai na simang ya no reng ong gapa take ko na simang on pulna gata edit ka pulna gata man gen mo yan da na simang check na gata man gen na song profile ong na simang ya no take ran ko gapa te na song video ko upload ka bo mo uno de nak ni video kanta gni maximum na song kanta gni ni jamano na simang viral ong telgen aru na simang views man telgen aru na sungni subscriber rang ba bari chong mot ke na simang na gana tinga ye Tubebuddy application ko na simang Play Store download kai na simang jakhalbo aru khani khabo na sungni Gmail ko login kai na sung yano check kai na video upload ka gamon ko mangba na simang check kai na yano tag rang ko on play title rang ko on play na simang public khana ta man gen 100% na simang na gana tinga viral ong telgen na simang yakko dakbo ye tricks ko sakan digum tela simang ni sakchiki video ko niswani na bye bye